Okay, stop. Reverse, sir. Yan o. Straight lang, sir. Straight lang. Adjust natin. Nataghapan ko. Ha? Nataghapan. Yung pa ako. Natagak. No, okay na siguro. Hindi ako makasabaan sa mga ibang nagparking. Okay. Sige, stop. Uli. Okay, go forward uli. Bagal. Sige, tuloy lang. Tuloy lang. Sige, try lang natin, sir, ha? Try lang. Okay, ayan. Okay, tuloy lang. Okay. Okay, stop. Abante kamay, sir. Pag abante kamay, magle-left kayong gano'n. Sige, Okay, sige. Abante kamay. Sige, abante. Okay, konting left. Okay, okay na yan, sir. Sasabihin ko sa inyo kung stop. Okay, stop. Full stop. Okay. Okay, bawi konti to the left. Okay, sige, abante na. Okay. Pwede niya i-center to. Reverse, sir. Yan o. Straight lang, sir. Straight lang. Adjust natin. Tuloy lang, tuloy. Sige, atas kamay. Check natin, sir. Tingnan natin. Kamusta dyan, sir? Okay, ito, sir, mga 1, 2, mga 3 dangkal, sir. Hindi na center. So, hindi na center. Adjust lang tayo mamaya. Okay, sige. Abante lang. Bagalan niya lang. Bagalan lang. Straight lang. Okay. So, let's see. Okay. Sige, gusto niyo lumabas, sir? Makita? Okay, tingnan natin. Nataghapan ko. Ha? Nataghapan. Ginawa natin, nag-ano tayo, medyo lumapit tayo dito, no? Oo, Parang weltang ganon. Kasi pag ginawa natin ganon, mas sharp, no? Sharp siya. Paano kung may kotse doon, sir? Matatamaan natin. Ayun, nag-stop tayo, full turn to the left, nag-ganon. Yan. Pero nangyari, medyo napaleft tayo konti. Kaya pala na, Tapos nagbawi, kaya lumapit tayo dito. Oo. Tapos pinantay niya na. Yan, perfect. So yung side mirror, pag nandito na, pwede na mag-left turn, mag-turn. So, kung kotse man to, yung headlights niya sa unahan, sir, ang reference niya. Headlights at saka yung side mirror. Oo. Magaganyan tayo. So, pag nag-full turn to the left na tayo, nag-align na to, sir, saka yung puwet nito, ito. Atras tayo. So, pag nag-atras ganon, unti-unting pasok na. Okay. Pag tumama na yung mirror, sir, up, stop. Medyo lumampas? Lampas tayo. Matumaan. Tumama ba, sir? Hindi. Okay, sige, tuloy lang. Okay. Sige, abante kamay. Ito muna yung paa ko. Ano nangyari, sir? Uy. Sorry. Yung paa ko. Natagak. Okay. Okay. Turuan ko kayo. Sige, tuloy lang. Okay, bawi. Okay. Sige, stop. Pag nag-align yung mirror, tsaka to. Sige, mirror at saka yung corner? Corner. Tsaka yung has na yan. Okay, yan, stop. Okay na, sir, no? Tuloy lang. Okay, konti lang. Konti pa. Konti pa, sir. Ikaw na gym shop? Okay, stop. Targeton pala yung side mirror. Tatargetin natin, oh. So, tingnan yung side mirror, ha? Pag nakita nyo ng dalawang line, okay, reverse tayo, sir, ha? Okay, kita yung side mirror. Okay. Tuloy pa, sir. Okay, sabihin ko sa inyo pag stop, ha? Tuloy pa. Yan, okay na. Okay, stop. Okay. Santan nyo na steering, sir. 1, 2. Atras tayo, sir. Okay, alalay lang, tuloy lang. Stop. Okay. Anong grade to, mga 93 to, sir. 93. promising? So, ipa-perfect lang natin kasi may konting adjustment. Perfect lang natin, tapos okay na tayo. Nating 99. Up, pray na muna. Matras. Abante?
Ah, straight na? Nasakto kay nako ba na? Oh, dili ko matagak ba? Gamay? Nay gamay no? Hiwi gamay? Ah, pagbawi lang. Ayan. Okay na to. No, okay na siguro. Hindi ako makasabaan sa mga ibang nagparking. Parking. Sige, good job, sir. So, mga coming days, mag-parking ba tayo? Pero ngayon, sige, ikot na tayo ngayon, ha? Ah, sige. Practice na natin. Medyo fast moving na. Okay? Ah,